Bonjour tout le monde, واش راكم؟ j'espère راكم كاع ملاح. Alors une abonnée كتبت لي قالت لي ديري la recette تاع كوكا. انا قلت ندير كوكا بصح le pliage un peu différent. C'est une très bonne recette, le résultat بزاف هايل, c'est beau et c'est bon. Alors نبداو directement la recette تاع la pâte. Alors هنا هاد la pâte درتها في اللايف تاع رمضان كي درت لي crêpes turques, c'est la même pâte. Alors هنا نديرو un verre de farine, نزيدو une cuillère à café de sucre, une cuillère à soupe de vinaigre, الخل, une cuillère à soupe de levure boulangère, خميرة تاع الخبز, 4 تاع كاس زيت, نص تاع كاس ما تياد, وهنا درت نص كاس تاع البن. انا علاه درت البن هنا نورمالمون في لا روسيت ان ياغورت ناتور, ما كانش عندي ياغورت ناتور, درت نص كاس تاع البن في زوج يجو ملاح. ومن بعد نخلطوا هاد لي زانغريديون, نخلطوا مليح, ومن بعد نخلو هاد لو لوفان يخمر بالعقل بوندون قولوا 10 مينوت. ومن بعد كي يريح 10 مينوت هنا نزيدو au fur et à mesure la farine حتى تجينا اون بات هوموجين. انا نقول لكم ا بري زدت حق 2 فيغ et demi تاع فارينه. نلمو مليح لا بات ومن بعد on la pétrit pendant 10 minutes ونخلوها تريح une demi-heure. entre temps هنا ندير لا فارس. هنا قلت لكم pour la farce راكم كيما حبيتو ديروا viande hachée avec viande, sans viande, بالبولي, تشكتوكا كيما حبيتو. انا حبيت نبدل شويه قلت نديرها sans viande. alors هنا dans une poêle نديرو un filet d'huile d'olive. ومن بعد هنايا قطعت زوج قرعات و اون بوم دو تير, قطعتهم فريمون رقاق باش يطيبوا لي جوست فوق النار. شوفوا واش قطعتهم. الوغ نديروهم في لابوال, نزيدو دو سيل, دو بوافر, لي فين زيرب وشويه كومان, شويه كمون, نزيدو دو غوز داي. ومن بعد نخلطوا لو تو, نغلقوا عليه ونخلوه يطيب غير بالعقل. ومن بعد هنا سي بوزوان دقيتوه نشف تقدروا تزيدوا شويه ما ماشي بزاف, من داك طلعوا عليه وخلطوا. اي فوالا بانت لي هنا طابت البطاطا والقرعه. هنا دوك نزيد 2 زو, هنا عندي معدنوس مع شويه زيتون. ومن بعد هنا نزيدو فرomage ا فولونتي, هنا اللي عندكم فرomage فوندو, شيدار, فرomage روج. اي فوالا هذا سي ان جور دو فارس. نتوما حبيتو ديروا تكتوكا ولا ديروا اوت شوز كيما حبيتو على حسب لو غو تاعكم. اي فوالا دوكا كسكون فا فير, اون فا فاسوني لا بات. كسكون فا فير دوكا نقسموا لا بات ان بول. هنايا حليتهم مليح, هنا جاتني ا بوبري 7 بول. نحلوهم مليح ونحطوهم تكوتي. هنا كي حلوهم كشغل ماشي غون, حلوهم شويه اوفال. ومن بعد في لا مواتي دو با نديرو دي زونتاي بالموس. فوالا ومن بعد نطبو لو او, نديرو في الوسط لا فارس, فو بيان غارنير, عمروها جينيروزمون. نزيدو شويه فرماج, ومن بعد اون رابا لي دو كوتي, on soude l'extrémité ونقطعو la pâte qui dépasse. et voilà شو جانا un beau triangle. دوكا نحطوه dans un moule huilé. نزيد نديركم une autre démonstration. alors كيما قلت لكم حلو la pâte en ovale, نديرو des petites entailles à l'aide d'un couteau. ومن بعد on rabat le haut, نديرو la farce في الوسط, ومن بعد les deux côtés on soude ونقطعو لي الزايد. et voilà شحال شباب. ونكملو كاع la pâte تاعنا. قلت لكم انا جاوني 7 morceaux. شوف كيفاش جاو. دوكا جو لي باديجوني من الفوق بان اوف باتو. ومن الفوق ديروا واش حبيتو, تاخذوا ديروا غران دو سيزام, تقدروا. انا درت ميلونج هذوك اللي يتباعوا واجدين, شويه غران دو سيزام, شويه جلجلان, وشويه حبه حلاوه. هادو سي تري تري بون بور لا سونتي, انا جام بيان كثر منهم. ومن بعد هنا واش نديروا, نخلوهم يزيدوا يخمروا جوست شويه في لو مول. ومن بعد نقولوا 10 minutes un quart d'heure. ومن بعد on va enfourner à 180 degrés. le four يكون déjà préchauffé pendant une demi-heure. et voilà une demi-heure après, شوف كيفاش جاو bien doré, ça sent très bon. c'est très gourmand. alors had le genre de plat يودمو bien pour sortir ou là pour faire un pique-nique, parce que c'est facile à transporter, c'est يشبعو, c'est bon. enfin on n'est pas prêt نخرجوا parce qu'on est en confinement, mais bref ça donne des idées pour plus tard. et voilà les petits coca تاعنا revisités en واجدين. j'espère عجبتكم هاد لا petite astuce, j'espère عجبتكم لا recette. نقدر نقول لكم بلي جاو بزاف بنان, طحنا عليهم كليناهم كاع ما خلينا حتى وحده. لا بات بزاف هايله, غارديوها. وبهاد لا بات تقدروا ديروا بلوزيور ريسيت. قلت لكم سي لا ميم بات اللي درت بها بوراك ترك. اي فوالا نقول لكم نتلاقاو دون اون اوت فيديو. j'espère راهم يعجبوكم لا سيليكسيون دو ريسيت راني نديرهم لكم. اللي يحب اون ريسيت سبيسيفيك يكتب لي في لي كومونتير, وما تنساوش لو بتي بوس بلو كي ميد بوكو. نقول لكم نتلاقاو دون اون اوت فيديو. au revoir les amis.